Yes. Good day, everyone, especially to Dr. Bruce Greenstein and Miss Monica Martinez. So, era po ini. Hello, sir. Hello, ma'am. So, era po ini ginhatag sa Andres Elementary School. This is an harmonica, wind instrument na ginuhuyupan po ya para tumunog. Amo po ini hiya. So, this is my first time to see this one and I hope makaya ko po ini mag-play kay dire po ini haruma. Mas makuri po ini kaysa flute kay inihiya. Inhale, exhale po paggamit po inihiya. So, there's one flute na buga ini dire po. Tas may control po dapat ito mo paghuyop kay may bati at tunog. So, let's try kung kaya naton. Alright. Ayun, so I hope you like this. Pasensya na kami mga sayop-sayop kay first time ko good man din gumamit. Salamat sa Diyos.